I nak bagi spoiler, boleh ke? Boleh. Okay. Boleh ke? Which spoiler? About who we had on studio semalam. Okay, boleh. Okay, so for example, semalam dalam studio, episod belum keluar lagi. Korang you jangan nantikan episod ni keluar bila. It's a surprise. Kita ada Datuk Jalaluddin Hassan. So I pernah kerja dengan dia, tapi pada masa yang sama I sangat segan sebab dia apa itu podcast? Podcast is not interview. It's like yes, okay. Yes, So I pun pernah kena faham. And dia rasa stressful kepada kita sebab kita pula rasa macam kita tak buat kerja kita dengan betul. Okay, dia macam ni. The logo. The logo was Siapa graphic designer dia? by our very amazing graphic designer. Amelia Saya. And okay, sebab dia projek I kan, and kita memang tak masuk dengan bajet besar. Betul. Nama saya Amelia, this is adik I, Alex, dan kita berada dekat Shock Podcast Award untuk represent kita punya podcast which is Studio Sembang. So hari ini kita sudah dinobatkan for Best Independent Podcast Award untuk 2022, and so saya sebagai executive producer and Alex juga sebagai seorang executive producer. Kita orang berdua je yang jadi executive producer for Studio Sembang. Kita hadirlah hari ini untuk bagi sokongan kepada kita punya project, and also kepada Shock Podcast. Kita sangat bersyukur lah yang diorang melibatkan kita orang dalam dia punya senarai of Best Independent Podcast for this year. Okay babe, untuk pengenalan Studio Sembang ni, mungkin ramai lagi yang tak menonton. Boleh bagi pengenalan lah apa pengisian Studio Sembang. Okay, apa kata untuk yang ni kita kongsi sikit. Alex boleh jawab. Kalau tak, I tapau habis semua. Okay, so kita macam mana timbul idea? Okay, so kita we came up with this idea because kita rasalah there's a gap in the market kerana tak ada banyak podcast interviews that we see yang tak dapat, it's all surface level. Kecuali you punya lah babe. Yang semua ni surface level and tak ada dapat like the more deeper information, and where we get to also engage with our audience and stuff. So that's why we thought we wanted to create this new podcast, and our podcast called Studio Sembang. So kita cuba nak mengisi ruang lah dari segi I mean at least I boleh cakap on my behalf. Idea tu sebenarnya dia datang dari I dengan adik I. Time kita tengah discuss, sebab I cakap dekat Alex, saya cakap okay, and dengan my team juga, a couple of our other producers, we were all discussing about macam mana nak memberi impact yang lebih positif. Sebab saya sebagai seorang pelakon, kadang-kadang saya rasa macam walaupun saya sangat bersyukur kepada fans saya, diorang tak pernah dapat peluang untuk kenal I macam mana ya. Bukan watak saya macam mana, tapi saya macam mana. And so saya rasa macam mana I nak controlkan this thing. And dalam banyak yang terjadi tahun ni, I rasa macam maybe dah tibalah masanya untuk I producekan something myself, untuk rasa firstly yang I buat something yang betul-betul datang dari hati I yang sangat-sangat ikhlas, and also untuk memberi bukan saja fans an opportunity untuk dekat dengan rakan-rakan artis saya, ke kawan-kawan saya yang membantu saya yang jadi guest dalam cerita ni, tapi juga kepada kita orang sebagai seorang public figure ke entertainment figure ke apa yang orang nak katakan, sebab kita pun dapat peluang ni untuk kenalkan diri kita macam mana yang sebenar kepada audience, daripada normally kalau interviews kadang-kadang kita dapat soalan yang sangat surface, and kebanyakan mostly boleh dikatakan pasal kontroversi. So kita punya hati budi macam mana orang nak kenal, so itulah satu idea yang kita ada, and dari situ munculnya Studio Sembang. As a producer, mungkin you ada rujukan ataupun reference sebelum ni, ataupun you ada inspirasi daripada channel-channel yang you pernah tonton. Mungkin boleh sebut? Boleh. So from what I pernah nampak lah, a lot of the like podcasts and stuff that I've seen, they always get into like a deeper sort of conversation, and you get to really know the person on a more deeper level. You get to know the host as well as the guest. So I nampak this was an opportunity lah for us also, because I've seen a lot of the interviews and stuff in the media. A lot of the times it is just like one word that during like an interview the guests will say like satu perkataan about maybe some controversy, and then the whole article will be based on that itself. So what we wanted to do is something that's different, that you get to know deeper, and also for what we do is every time yang kita dah shoot one, like before we launch it, we always send our content over to our guests so they can see, and if they don't, if they see, kalau dia tak suka, dia ada apa-apa nak ubah, kalau dia ada apa-apa nak edit, kita selalu akan berusaha untuk make sure yang bukan saja kita orang nak menggunakan diorang untuk views tu, tak, kita semua kerja sama-sama untuk menjadikan satu konten yang kita semua boleh rasa bangga, boleh rasa happy dengan konten tu. Collaborative effort lah. Yes, sangat.
Okay, ada channel-channel sebagai rujukan. Macam kalau macam saya, I selalu tengok Indonesian punya podcast apa semua. Faham? So you guys macam mana? Saya Kita I mean, boleh tak saya jawab? Okay, because I think I ada satu idea lah. Like for me, bila I first started, actually reference saya bukan daripada podcast yang muncul. Sebab kita tahu macam bukan saja dekat Malaysia, tapi di satu dunia, podcast ni adalah something yang very very baru. Even dekat Amerika Syarikat yang memang dah ada podcast dah bertahun-tahun, dia punya industri kurang develop bandingkan dengan kita punya industry of film and TV dalam the world. So podcast is kind of like a new digital platform yang baru je dicipta. So I dah tarik banyak references I sebenarnya bukan dari podcast, tapi dari like talk shows. Contohnya lah macam The Oprah Winfrey Show ke something macam tu. Bukan I nak katakan macam I Oprah Winfrey lambat lagi, tapi dia macam cara dia interview, soalan-soalan yang dia memilih untuk bertanya, kita draw reference lebih dari macam talk show macam tu. Lepas tu kita cuba untuk jadi kreatif untuk translatekan benda tu into a digital way yang sesuai, bukan saja untuk, sebab kita tak air dekat TV kan, kita punya niat semua digital. So kita nak benda tu jadi, walaupun dia deep, dia at the same time dia light, dia fun, dan dia relatable kepada kita punya audience, which is actually a lot of millennials and Gen Z yang dengar. So we wanted to cater to that audience juga. Dari segi kita punya TikToks, kita nak jadikan benda tu fun, kita punya marketing strategy semua is fun. Tapi the idea originally came from more traditional media lah sebenarnya. Yeah. Babe, saya rasa ramai lagi Malaysian yang tak tahu apa itu podcast. Sebab bila I first time buat podcast, dia orang marah I. Really? Selalu I nyampuk, selalu I banyak cakap kan. I tengok you guys punya podcast, you yang banyak cakap sebenarnya kan? Yes. Banyak juga yang you macam ada tak macam kita nak memberi, orang kata dia orang faham apa itu podcast. Podcast is not interview. It's like Yes, okay. Yes, So I pun pernah kena yes. Faham. And dia rasa stressful kepada kita sebab kita pula rasa macam kita tak buat kerja kita dengan betul. Okay, dia macam ni. I think bila kita nak buat an interview, contohnya apabila kita interview dengan mana-mana pihak media yang besar and diorang nak tanya kita sebagai seorang selebriti pasal contohnya kita punya next project ataupun kita punya whatsoever lah yang akan datang ke whatever, diorang selalu dalam situation macam tu, sebagai seorang host, kita punya kerja adalah untuk mengurangkan apa yang kita cakap, sebab point tu adalah untuk dapatkan jawapan dari orang tu. So itulah interview. Podcast tu bukan macam tu, sebab podcast tu adalah untuk really connect dengan you punya guest, so that guest tu cukup selesa untuk keluarkan apa yang dia really rasa, daripada dia rasa macam oh this is an interview, I je yang kena tangguh semua, I yang kena jawab. So dalam situation macam tu, untuk saya nak buatkan guest-guest I selesa, I mean kebanyakannya memang kawan I, tapi of course lepas kamera dah masuk semua tu, kadang-kadang kita pun yang ada media training ni, kita rasa macam okay, kadang-kadang segan nak cakap really isi hati kita depan kamera, sebab kita tak tahu orang tu akan terima kita macam mana ataupun apa yang kita cakap macam mana. So saya juga sebagai seorang host, tanggungjawab saya dekat situ adalah untuk memastikan keselesaan guest saya. And dekat situ, the only way to do that is kalau kita ada a conversation. Dia tak boleh nak jadi interview. Kalau interview I punya guest, diorang takkan bagi I jawapan yang saya cari tu, which is something yang last buat orang jatuh cinta lebih dengan guest I. Tapi untuk dapatkan that realness, I pun kena jadi vulnerable juga dekat situ. So itulah the difference between a podcast and an interview dari segi hosting style dia macam mana. So at first memang orang, I pun kena babe, bukan you je. Diorang cakap oh you cakap terlalu banyak sebagai host, orang tak nak dengar. You pun orang nak tengok guest. Sumpah diorang cakap macam tu. At first I nak terasa, tapi pada masa yang sama I fikir balik, I rasa macam jawapan semua yang guest I dapatkan membuatkan firstly dalam real life connection yang kita buat dalam studio sembang tu dengan my friends, I rasa lepas I dah keluar, I 10 kali ganda lagi close dengan dorang. Sebab I betul-betul bercakap, betul-betul mendengar, and betul-betul I pun sharingkan my experiences yang lebih kurang. That is a good conversation. And so podcast is untuk bagi orang and audience seat untuk tengok kita orang punya conversation yang normally kita conversation dekat I don't know like cafe ke apa, sekarang kita buat depan an audience, so that kita memberikan audience tu peluang untuk tengok kita punya conversation yang real macam mana. Baik, I perhatikan rata-rata you guys punya guest adalah merupakan kawan Amelia, family you. Yes, ada. You. Mungkin pemilihan tu, mungkin you guys berbincang macam mana nak memilih guest you.
Sebenarnya kan, when I first started, kalau I nak really jujur, for me kerja I is my whole life lah. I tak ada life untuk time untuk lepak dengan kawan-kawan I semua tu. And kebanyakan rakan artis I kadang-kadang I rasa bersalah sebab kita orang berjumpa dekat event saja. Sebab bukan I seorang je yang busy, diorang pun busy. Kita semua busy dalam industri ni, termasuk dengan Budi sendiri. So kita mana ada masa nak lepak macam mana kita nak untuk have a good friendship macam tu. So at first I nervous lah. I fikir macam orang akan terima ke kalau I panggil diorang untuk tolong I untuk buat this studio sembang. Tapi I ada few yang paling rapat dengan I. So at first the selection process was dalam kawan-kawan artis I, siapa yang I paling rapat yang kalau I minta dia tolong I, dia memang akan tolong I. Tapi sekarang lepas kita dah cubalah, kita cuba untuk usahakan something yang I pun tak pernah ada sebagai seorang yang pernah di-interview, di mana macam interviewer tu betul-betul bagi I peluang untuk I editkan video tu so that message yang keluar tu I rasa macam I pun control message ni. Benda ni akan really represent apa yang I rasa. So kita bagi diorang semua peluang tu. And makin lama sekarang kita dah nampak macam a few artists dah contact kita pula untuk masuk ke dalam studio sembang, which I rasa sangat teruja, sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Tapi benda dah evolve cara yang kita memilih guest tu. At first it was like siapa yang paling rapat dengan I, sebab I tak sure project ni berjalan ke, I tak sure project ni akan jadi best ke. So you okay tak nak macam ambil risiko ni dengan I as my friend. And then lepas ada berubah, sekarang I macam dah berani sikit untuk panggil orang yang maybe I rasa diorang ada story yang sangat menarik, yang diorang ada point yang sangat menarik. I nak bagi spoiler, boleh ke? Boleh. Okay. Boleh ke? Which spoiler? About who we had on studio sembang. Okay, boleh. Okay, so for example, semalam dalam studio, episod belum keluar lagi. Korang you jangan nantikan episod ni keluar bila. It's a surprise. Kita ada Datuk Jalaluddin Hassan. So I pernah kerja dengan dia, tapi pada masa yang sama I sangat segan sebab dia you know, like dia legend. And I macam okay, apa kata kalau I panggil dia, lepas tu dia fikir macam oh dia nak mengambil kesempatan atas I ke dia nak macam apa-apa. Tapi bila I tanya dia terus cakap okay. And the reason I pilih dia bukan saja sebab I pernah kerja dengan dia sekali, but also sebab I rasa dengan dia punya level pengalaman tu, dia ada banyak sangat yang dia boleh sharekan kepada anak-anak seni yang muda, yang kita boleh belajar dari dia. Like betul-betul belajar, betul-betul memahami. And untuk orang yang kat luar industri juga, dia ada banyak sangat pelajaran dekat situ sebab pengalaman dia sangat luas. So itulah salah satu sebab yang saya memilih untuk mengambil risiko untuk teks Datuk Jalaluddin Hassan untuk tanya dia sama dia setuju ke tak. Tapi I mean thank God lah, dia cakap yes, and then dia datang juga. So last kita dapatlah wujudkan an episode yang I rasa akan sangat bermakna untuk I sampai ke habis studio sembang. Very meaningful. Yeah. Babe, congrats to Studio Sembang. I think every episode ada je media akan ambil Yes. ataupun isu-isu kontroversi yang lately macam you know. Yeah, of course lah, kontroversi tu still akan. So macam mana you guys punya semasa studio, mungkin ada perbincangan sebelum ataupun benda tu secara spontan, mungkin ada benda-benda yang you guys plan? So actually all of it is semua that you nampak is all spontaneous. Kita tak ada plan apa-apa. So the only thing that we know when we go moving into the episode is we select a fan question yang kita rasa appropriate lah untuk tanya the guest. Selain daripada tu, it's all what the guest chooses they want to share. And so kita tu bagi contoh lah. I of course as a host I dah buat my research. So dekat dalam research I akan buat satu skeleton of like some questions yang I nak tanya. Lepas tu kita akan ada segmen 2 which is the fan question. Segmen 3 pula rapid fire. So yang segmen 2, segmen 3 tu kita memang plan lah rapid fire apa yang kita nak tanya dia yang sesuai dengan dia. Tapi for the first part, sebelum kita start, I selalu akan memberi guest tu macam keputusan tu lah. I tanya dia, you want to know the questions? Ke you okay kalau I surprise you? Last kalau I surprise you tak suka soalan tu, you tak nak answer, I akan potong habis segmen tu. Pernah sampai macam the day before episode tu keluar, ada satu guest yang text I, dia cakap okay, I'm not comfortable with this and this. I buang. Betul. Sebab itulah macam I rasa keikhlasan yang I nak, fairness to and everyone, fairness like collaborative effort. Yes, betul. So benda macam tu I okay je, and I dah cakap dah awal-awal kalau you tak selesa, bila-bila you boleh cutkan the shooting. Bukan I yang jadi director, you cut kalau you tak comfortable. And then ada yang tak nak tengok soalan yang I nak tanya, ada yang nak run through, ada yang, tapi keputusan tu bukan dekat tangan I, dia dekat tangan my guest. Apa-apa je yang diorang selesa, I okay. Okay babe, ini 3 perkara yang penonton setia Studio Sembang tak tahu kan. Mungkin you guys nak reveal dekat 3 benda yang diorang patut tahu dan diorang tak tahu pun. Apa rahsia you guys? Apa-apa saja. Okay. Rahsia. Bukan rahsia lah, means benda yang diorang tak tahu. Okay, so mungkin apa sebenarnya?
So I ada my own production company, tapi the producers, the team, the crew, everything dalam studio Sembang, diorang tak kerja dalam industri ni. Betul. Ya, diorang semua ada kerja tetap, kerja ada yang corporate, ada yang memang diorang tengah main music, diorang memang musicians, Real ada estate. yang real estate, Betul. ada yang dia macam-macam. Dia semua macam kawan-kawan peribadi I. My team for this For Studio Sembang is Kevin, Ewan, Benedict, Sunley, me, you, Ash. Yeah. Studio dekat rumah ataupun dekat Studio Office. dekat office ATHQ Media. Yeah, so dia macam semua datang. Of course kita we're it's a monetized business lah. Kita also nak cari some sort of way untuk keep the business alive sebab kita rasa macam this is a very good project and we hope that kita akan dapat like sponsorships, advertising, stuff like that. Tapi pada masa yang sama semua orang setuju untuk buat benda ni sebab diorang semua percayakan believe in the project. So that's something yang maybe orang tak tahu. Maybe diorang ingat kita semua macam shooting dekat Astro dengan budget yang sangat besar. Tidak, kita semua berusaha sekali as a team, Teamwork. Nombor dua. Tak adalah rahsia. I rasa kita dah Apa yang diorang tak tahu? diorang tak tahu Okey lah, your logo, mana dapat idea? Oh. And then kat belakang tu macam logo tu macam disulam ataupun macam mana? Oh yeah, it's Talk about nothing. yourself. The logo. The logo was Siapa graphic designer designed dia? Cuba by teka. our very amazing graphic designer Okay. Amelia Saya. Hassan. And Okay, sebab dia project I kan, and kita memang tak masuk dengan budget besar. betul. Kita cuba nak selesaikan apa-apa je yang kita boleh selesaikan. And- Logo tu I yang melukis. Also for the guests, so we always do a mug for our guests as like something like a kenangan lah for the guests to take Diorang dapat home. simpan selepas kita So habis we have a episode tu. Studio Sembang mug, and behind it we will have their name, and every single guest that has their name, all the lettering and all is designed by Amelia juga. Dia custom. I melukis satu persatu. I also drew all of the thumbnails, all of the YouTube thumbnails, all of the guest kita ada a graphic on the Instagram. I yang buat Betul? sendiri dekat set. Okay, I tengah hafal dialog sambil tu I tengah macam guess the guest this week gitu. Betul. So kita cubalah nak cover macam mana yang kita boleh cover sebab kalau kita nak buat a startup, of course budget tu tak besar Betul. sangat pun. So kita cuba untuk berusaha sejauh yang boleh lah. Okay, nombor 3 mungkin you guys boleh sentuh pasal your channel. Berapa subscriber, mungkin subscriber tu sentiasa meningkat, mungkin ada something tak macam you rasa miracle sangat? Oh, Macam, I tahu miracle tu dekat TikTok sebenarnya. Oh yeah. Miracle tu dekat TikTok. You nak cakap tak berapa total views So hashtag Studio Sembang I'm on very TikTok? very happy to say Kita lah. sangat bersyukur. I dah start berpeluh dah. Yeah, I I'm melting. tak. It's okay. But I'm Baju I ni tebal. So grateful to our team and to everyone that's supporting Studio Sembang. We have telah capai, last time I checked, I think 54 million views on TikTok, TikTok. and I rasa that is like incredible. I sangat I gembira. tak pernah expect. Datang daripada TikTok kan? I'm not sure Tak sebab sure, dekat YouTube kita punya first ever project yang kita, so I ada my own YouTube channel, tapi I fikir macam okay, I don't want this to be Amelia Henderson by Amelia Henderson dengan Amelia Henderson. Oh my god, penat lah For dengan nama Amelia sendiri. Henderson. Yeah, so I buka the ATHQ Media one, which is my company one, and then this is our first ever project. When we first launched the first episode of Studio Sembang, kita ada dalam 2 subscriber. I think it was me and mungkin my mum lah. And then dari situ sampai sekarang kita dah makin grow and grow and grow. I tak tahu lah kita punya We subscribers have I dekat think mana about sekarang. 10,000 itu. Ya, dalam hanya macam 2 bulan. So for me, walaupun number tu mungkin ada orang yang boleh katakan it's not that big or whatever, dari segi kita punya views, and kalau 10 orang tengok, so far kita bersyukur sebab 10 akan cakap wah bestnya. Yep. So itu je yang I pandang, quality daripada macam berapa ramai orang yang dengar. Walaupun obviously yang dekat TikTok tu itu memang I tak pernah sangka, and I still in shock lah. I tak boleh imagine lah. I rasa macam tu mungkin lagi tinggi dari hashtag Amelia Henderson. Tapi tak apa, I terima. Okay, dalam banyak episod mana yang paling meletup, yang banyak views? Adalah satu, tapi I tak nak cakap sebab I tak nak benda tu jadi macam tak fair kepada guest-guest kita yang lain. So kalau korang nak tahu, korang kena buka lah YouTube tu, lepas tu korang Buka subscribe YouTube, Spotify, Apple Podcast. Ya. Okay, pesanan untuk Jap, podcaster benda dah start ke? lain. Sorry, ada orang Podcaster call. lain dekat luar yang nak Ya. yang nak jadi podcaster. Mungkin ada tips ataupun you guys nak bagi pesanan. Oh, yang nak jadi podcaster. Oh, okay. I ada. You wanna go ahead first? Just do it.
Yeah. Just do it. Jangan tunggu modal, jangan tunggu anything. Kalau you ada a Idea, mic, teruskan. which you boleh beli dekat Shopee by the way, and kalau you ada a phone, you dah boleh dah jadi podcaster. Betul. You just voice notes and then you pergi cari tempat untuk upload. Ada website yang boleh uploadkan for you. You tak memerlukan graphics, you tak memerlukan apa-apa. I rasa bersyukur sebab I ada pengalaman dalam industri seni ni. And pengalaman tu memberi I idea. Contohnya macam mana I nak buat like a thumbnail semua tu. I dapat dari my pengalaman. Tapi itu tak semestinya bermaksud yang you kena ada pengalaman tu untuk menghasilkan podcast yang best. Kalau you tak ada apa-apa pun, tapi you ada idea yang strong, Yes. itu je yang you perlukan. Buat je, jangan tunggu sampai you ada budget, sampai you ada modal, sampai you ada whatever. Buat. Just what? Yeah, I mean, Yeah. if you have something, an idea that you think is unique and something that will be positive for other people to learn and to provide to people, then just go for it. Yeah. You belum try, you tak akan tahu. And lagi ramai yang start buat podcast ni, lagilah orang yang buat podcast, yang memang buat podcast, kita berinspired juga. Betul. Untuk berusaha untuk membangkitkan this space lah, podcast punya space. Betul. Yeah. Okay, last question. Sure. Momen paling awkward sepanjang episod, yang mana paling awkward? Dan Awkward you mungkin boleh elaborate sikit momen yang mana Have we ever had an awkward dengan moment? guest? Oh, I mean yang paling awkward, tapi dia tak adalah macam hangat sangat. Pernah lah kita orang tengah shooting, lepas tu ada orang kat tepi batuk. itulah. Sorry, can you stop I want to go cough outside. I'm like okay lah, itu Itulah salah satu yang- producer I. So dia awkward I tak sebab I tahu duduk siapa dengan tu. guest I, macam kita baru je nak spill the tea, and then ada orang batuk. Tapi itu sebenarnya itu je yang paling awkward so far. Spicy kan? Tak adalah. Yeah, tak ada sangat awkward lah. I mean, it's always very like a collaborative and Positive lah so far. environment. Touch wood. Okay guys, sebelum I tutup, mungkin you guys boleh bagi pendapat tentang anugerah podcast show. Okay, can. Apa pendapat you guys? So I'm so happy and grateful that we were nominated for independent podcast for Shock Podcast Award. I'm so happy to be here. I'm so grateful to our incredible team and to the incredible people that watch and support Studio Simbang, family at home. Thank you so much, guys. It's all because of you that we're here today. And also terima kasih kepada Shock Podcast juga, Betul. because I think dalam an industry yang sangat baru, untuk ada macam untuk dapat invitation pun, Betul. for this type of, kita rasa sangat dihargai sebenarnya oleh industri kita sendiri. So terima kasih, dan saya harap diorang masih akan berterusan dengan perjuangan ni untuk menyokong dan membangkitkan digital content, orang yang self-produce, independent, especially kalau you independent and you tak ada Betul. backing. Budget yang sangat besar. It feels really nice. You rasa macam wow, I ada gang lah. Itu je perasaan dia. Ucapan untuk semua penonton dan juga follower you guys lah. Thank you guys so much. Macam Alex cakap tadi, kita sangat-sangat bersyukur, sangat berterima kasih yang korang undi, yang korang ada bersama kita dari the first episode sampai sekarang. And kita just mengharap yang kita akan terus untuk producekan content yang korang akan enjoy je lah. Yeah. So harapan tu lebih dekat kita orang yang kita tak nak macam gagalkan. Yeah. You know, like kita tak nak let you guys down je lah. Cerita dia. Yeah. Okay, thumbnail sikit lah. Okay. Thumbnail.